يسرني أن أشارككم اليوم خبراً ساراً ومهماً يتعلق بتطوير منطقتنا وتعزيز اقتصادنا المحلي. نحن على أعتاب بناء منصة سوق إنتاج كبرى للتمور، والتي ستعتبر مركزاً حيوياً لترويج وتسويق منتجاتنا الزراعية. هذه المنصة ستمتد على مساحة تقدر بحوالي 60 إلى 70 هكتاراً، وسيكون لها دور حيوي في تحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة. بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 180 مليون دينار، سيتم تقسيم المشروع إلى 3 أقسام رئيسية. الجزء الأول سيكون مخصصاً لإقامة سوق أو منصة للإنتاج والتسويق، بينما سيحتوي الجزء الثاني على منطقة لتجميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك معامل تحويل المنتجات ووحدات التخزين والتبريد. أما الجزء الثالث فسيضم مركز إدارة السوق الكبرى. يسرنا أيضاً أن نعلن عن قرب تأسيس شركة تعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص، تعمل كشركة خاصة ذات مساهمة عمومية بهدف توسيع دور القطاع الخاص في تنمية وتشغيل المشروع. ونعتقد أن هذه الخطوة ستساهم في تغيير واقع المنطقة خلال 4 إلى 5 سنوات، مع تحسين تسويق منتجات الفلاحين وتعزيز الإنتاجية. تشير التوقعات والدراسات إلى أن هذه المنصة ستكون نقلة نوعية ترفع نسبة إنتاج المنطقة، الذي يمثل أكثر من 70% من إنتاجنا الوطني للتمور، وسوف تسهم في حل أكبر تحد يواجه الفلاحين، وهو تسويق منتجاتهم وتحسين العائد المالي، مما سيعزز التنمية الزراعية ويدعم قاعدة الاقتصاد المحلي. هذه المنصة ستضع منطقتنا على الخارطة الاقتصادية الكبرى، وتأتي في إطار مشروع وزارة التجارة لتعزيز وتطوير قنوات التوزيع. نتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2025، وهو يمثل استثماراً يصب في صالح تطور واستقرار منطقتنا. Chers citoyens, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui une nouvelle enthousiasmante et importante concernant le développement de notre région et le renforcement de notre économie locale. Nous sommes sur le point d'établir une plateforme majeure de marché de production de dattes qui servira de centre vital pour la promotion et la commercialisation de nos produits agricoles. Cette plateforme s'étendra sur une superficie d'environ 60 à 70 hectares, jouant un rôle crucial dans la stimulation de l'activité économique de la région. Avec un coût total estimé à environ 180 millions S de dinars, le projet sera divisé en 3 composantes principales. La première partie sera dédiée à la création d'un marché ou d'une plateforme pour la production et la commercialisation. La deuxième partie comprendra une zone de regroupement des activités économiques, comprenant des installations de transformation des produits, ainsi que des unités de stockage et de réfrigération. La troisième partie abritera le centre d'administration centrale du grand marché. Nous sommes également heureux d'annoncer la création imminente d'une société basée sur un partenariat entre les secteurs publics et privés. Cette société fonctionnera comme une entité privée avec une participation publique dans le but d'élargir le rôle du secteur privé dans le développement et l'exploitation du projet. Nous croyons que cette étape contribuera à transformer la région dans un délai de four à 5 ans, améliorant la commercialisation des produits des agriculteurs et renforçant la productivité. Les prévisions et les études indiquent que cette plateforme constituera un saut qualitatif, augmentant le pourcentage de production de la région, représentant plus de 70% de notre production nationale de dattes. Elle permettra de relever le défi majeur auquel sont confrontés les agriculteurs, à savoir la commercialisation de leurs produits et l'amélioration des rendements financiers, favorisant ainsi le développement agricole et soutenant la base économique locale. Cette plateforme placera notre région sur la carte des grands centres économiques, s'inscrivant dans le cadre du projet du ministère du Commerce visant à renforcer et à développer les canaux de distribution. Nous prévoyons que le projet débutera ses opérations en 2025, représentant un investissement qui contribuera au développement et à la stabilité de notre région. I am pleased to share with you today some exciting and important news regarding the development of our region and the enhancement of our local economy. We are on the verge of establishing a major production market platform for dates, which will serve as a vital hub for the promotion and marketing of our agricultural products. This platform will span an area of approximately 60 to 70 hectares, playing a crucial role in stimulating economic activity in the region. With a total cost estimated at around 180 million dinars, the project will be divided into 3 main components.
The first part will be dedicated to establishing a market or platform for production and marketing. The second part will include an area for consolidating economic activities, including facilities for processing products, as well as storage and refrigeration units. The third part will house the Central Administration Center for the major market. We are also pleased to announce the imminent establishment of a company based on a partnership between the public and private sectors. This company will operate as a private entity with public participation, aiming to expand the role of the private sector in the development and operation of the project. We believe that this step will contribute to transforming the region within 4 to 5 years, improving the marketing of farmers' products and enhancing productivity. Forecasts and studies indicate that this platform will be a qualitative leap, raising the production percentage of the region, representing more than 70% of our national date production. It will address the major challenge faced by farmers, which is the marketing of their products and improving financial returns, thereby boosting agricultural development and supporting the local economic base. This platform will place our region on the map of major economic centers, aligning with the Ministry of Commerce's project to enhance and develop distribution channels. We expect the project to commence operations in 2025, representing an investment that will contribute to the development and stability of our region. Thank you all for your continuous support, and we look forward to a bright future and prosperity that this initiative will bring to all members of our community.